Alors, on a écrit les observations de l'état initial à l'état final. Alors, quels sont les changements durant cette réaction? On peut continuer, n'est-ce pas? Donc, disparition de couleur bleue et formation d'un dépôt rouge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, monsieur, Cu de plus se transforme en Cu. Alors, la réaction qui a lieu est Cu de plus gagne 2 électrons pour donner Cu. Donc, l'ion cuivre capte 2 électrons et se transforme en cuivre métallique. حدا عنده problème? Non. ما بنكتبها C'est صح؟ bon? Voilà, vous devrez, c'est l'interprétation de l'expérience. شو عنا انتربريتي بالشيمي؟ Non, mais il faut bien comprendre que se passe. Alors, pourquoi Cu de plus se transforme en Cu, Aya? Et c'est-à-dire quoi? Cu de plus devient Cu, c'est comme ça? Non. Cu de plus gagne ou capte 2 électrons pour devenir Cu. Non, طب بدي انفط على الحمام بس فيني؟ تفضل. Yalla, écrivez rapidement. فإذا استاذ, le Cu de plus gagne 2 électrons pour devenir Cu. Alors, Cu de plus, c'est un oxydant ou réducteur? Oxydant. Donc, Cu de plus, c'est un oxydant. Cu. Réducteur. réducteur. C'est un réducteur. Alors, monsieur, si on veut écrire la couple oxyde, le cuivre, c'est quoi? Cu de Cu plus. slash Cu. de plus. Slash Cu. Bravo. Donc, c'est oxyde. Après, on va écrire la définition de ce terme. Hein? Maintenant, on va interpréter les résultats ou l'observation de cette expérience. بس شو هو الريدكتور؟ Quoi? الريدكتور شو هو؟ Cu. شو؟ Cu basse. Mais c'est-à-dire quoi Cu de plus? C'est-à-dire qu'il a deux protons en plus. يعني عنده charge positive, يعني عنده 2 protons en plus. لا يرجع يصير اتوم نوتر نرجع نعطيه 2 الكترون اللي هو ديجا كان خسرهم. بس عشان كان في نقطتين فكرتهم شيء. Alors, l'ion cuivre capte 2 électrons et se transforme en cuivre métallique. On continue? Oui. Yeah. Deuxièmement, l'apparition de couleur vert. Donc, il y a formation des ions Fe2+. D'où vient le Fe2+? Le Fe se transforme en Fe2+. بالأول كان عندنا clou en fer, métal. Devient ion ferreux, le Fe2+. Mais la réaction, c'est Fe donne Fe2+, plus 2 électrons. Le fer métallique perd 2 électrons et se transforme en ion fer2 de couleur vert. فإذا بهيدي الرياكشن le Fe sur le réducteur ou le Fe2+
هو الأكسيدان. فإذا الكوبل c'est Fe2+ slash Fe. On continue. Oui. Bien. La définition. Alors, c'est quoi oxydation? C'est lorsqu'on a une perte d'électrons. Tout simplement, en partie, connaissez cette définition, هو le plus simple. هو عبارة عن perte d'électrons. La réduction, Gagne d'électrons. c'est un gain d'électrons. Un oxydant, c'est une espèce chimique qui gagne des électrons, subit une réduction. Par exemple, l'oxydant est l'espèce qui subit la réduction. Un réducteur, c'est une espèce chimique qui perd des électrons, alors il subit l'oxydation. C'est quoi une réaction d'oxydoréduction ou ce qu'on appelle réaction redox? C'est transfert d'un ou plusieurs électrons d'un agent réducteur vers un agent oxydant. Faisant toujours, on a un réducteur qui va perdre d'électrons et un oxydant qui va gagner ces électrons perdus par l'agent réducteur. En classe 9, on a travaillé, on a expliqué en détail chaque terme et on a travaillé beaucoup d'exercices وعملنا l'examen officiel بالإلكتروشيمي. Yeah. استاذ حدا عنده شي سؤال اوكسيداسيون ريدكسيون اوكسيدون ريدكتور رياكسيون دوكسيدوريدكسيون؟ نو سافا. استاذ في بس هون هنا قصدهم مثلا شو قصدهم بسبي une réduction يعني هي بتيجي هلا اساس حنشوفها. يعني مين الاسبيس شيميك كي في l'oxydation ou la réduction؟ الريدكسيون هي جان d'électrons، هي عمليه الربح. مين الاسبيس كي gagne l'électron؟ c'est l'oxydant. الأكسيدون. الريدكسيون والاكسيداسيون هن الدومي ايكواسيون، هن العمليه. يعني c'est le demi réaction d'oxydation او demi équation de réduction. بقلب هالايكواسيون مين الاكسيدون مين الريدكتور؟ حنكتبهم استاذ حنشوفهم باكزامبل. اوكي ماشي. شفتي وينهم؟ واصلين لهم. يا
خلصنا نقل؟ لا بس يلا ما تنسوا استاذ انا عم ريحكم من النقل بالبيت، بس اذا شي نهار كنت مضطر على الوقت وما تركت لكم مجال لتكتبوا، ما حدا يقول لي يا استاذ مضغوطين وما بعرف شو. انا عم ريحكم وبعرف انه في ضغط، اذا بدي اترك لكم اياهم تنقلوهم بالبيت، بس اذا طلبنا منكم مره او مرتين انه ببعث لكم اياهم تنقلوهم انتم بعدين، هو اسمع صوت من حدا ها بصير في زعل. بتكون يا استاذ. احسن بصير في زعل. حتبعتها على الباوربوينت صح؟ مش هلا نحن عم نكتبهم استاذ، الباوربوينت بيبعتوا بالاخر، وفي يبعتوا لكم الباوربوينت وندرس اللي مطلوبين منا صاروا. بيسترجوش يا استاذ. Yeah, on continue. Alors, on a dit, l'opération, c'est l'oxydation. S'il y a perte d'électrons, cette opération, بنسميها oxydation. Qui a fait l'oxydation, c'est le réducteur. Si on a une réduction, c'est le processus où il y a gain d'électrons. Qui gagne ces électrons, c'est l'oxydant. واضح؟ Oui. فإذا الأكسيدant subit la réduction والréducteur subit l'oxydation. إذا اشتغلنا على هيدا الإكزامبل الإكسبيرينس اللي عملناه أستاذ، la demi-équation de réduction مين هي؟ Cu2 plus 2 électrons dans Cu. Pourquoi? Elle perd d'électrons. Non, c'est gain d'électrons. Ah, c'est gain d'électrons réducteur. C'est pas le réducteur, c'est l'oxydant. Non, c'est Cu هي الريducteur و Cu2 plus هي l'oxydant. Oui, mais toujours, on travaille avec le réactif ici. Ok. Cu2 plus, c'est l'oxydant. Alors, il gagne 2 électrons. Donc, il subit la réduction. Demi-équation d'oxydation. Fe, c'est le réducteur. Alors, il subit l'oxydation, il y a une perte d'électrons. إذا هيدا الريدكتور يعني الاف او 2 بلس هو الاكسيدون لهيدا الكوب، وإن الالكترون دائما بكتبهم حد الاكسيدون عشان ما نضيع. Ok. Pour écrire l'équation d'oxydoréduction, ce qu'on appelle l'équation bilan, il faut dire durant une réaction électrochimique, le nombre d'électrons échangés entre l'oxydant et le réducteur doit être égal. أو استاذ فينا نكتب هون durant مثل ما كنا نكتب en classe 9 durant une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus égale le nombre d'électrons gagnés. Dans ce cas, la réduction gagne 2 électrons ou l'oxydation perd 2 électrons. فإذا même nombre d'électrons ما في داعي نشتغل كسيستم، بيطلع عندنا Cu2 plus Fe donne Fe2 plus Cu et 2 électrons نعمل لهم simplification. واضح؟ Oui. استاذ كل اللي صرنا حاكيينه استاذ هو ريفيزيون دو كلاس 9، بعد ما حكينا ولا شيء جديد. Faire attention, monsieur, il faut bien distinguer entre oxydant réducteur, oxydation et réduction, perte d'électrons et gain d'électrons.
Fini? نو أستاذ. استاذ انا حاكتب لكم على الاجنده انه سي demandé à étudier pour la prochaine fois. واذا بيفتح كاميرا مع حدا وبيساله سؤال وما بيعرف يجاوب وين من الله. رح نزعل. الله خلونا يعين. خلونا اصحاب. في أساس؟ نعم في أساس؟ في اساس يعني ما حدا بيعرف. أبحث. لا استاذ انتم صرتوا شباب وصبايا وما في داعي اساسا لا للقصاص ولا نزعل من بعض، لانه اكيد انه حتكونوا دارسين، لانه بالنهايه هودي المعلومات لإلكم. وفي فرق بين انتم لما كنتوا كلاس 8 و 9 وفي فرق بين هلا لما صرتوا كلاس 11. واكيد مع الوضع اللي نحن عايشينه بعتقد كل حدا فيكم لما عم يتحمل مسؤوليه ينتبه على نفسه ويكون عنده وقايه من الكورونا وينتبه للارشادات. هيدي اسمها مسؤوليه. فان شاء الله هيدا الشيء بكون فتح لكم الباب يلي اسمه نتحمل مسؤوليه حياتنا، الدرس، كل شيء. في ناس اوكي، في ناس يمكن بعد على امل بكره ببين معنا، مع الوقت ببين. يلا اون كونتينيو. كوا Oui. Oui. يلا. couple redox ox red. مسيو دايما بس نحكي عن الالكتروشيمي بدنا نحكي عن شيء اسمه كوبل ريدوكس. دايما اي اسباس اذا هو بير دالكترون يعني في له ريدكتور اوكسيدون كونجوجي، والجاني دالكترون هو اوكسيدون بكون في له ريدكتور كونجوجي، لانه دايما بالايكواسيون عندي اسباس جاني دالكترون بيعطيني نفس الاسباس بس بكون الكونجوجي اللي له. Par exemple, toujours on écrit le couple oxydant-réducteur. Mettez Zn2 plus Zn, Cu2 plus Cu, Fe2 plus Fe, Ag plus Ag, etc. Donc toujours ici on a l'oxydant et après c'est le réducteur. هذا عنده بروبليم بالكوبل؟ Non. Bien. فإذا citer le couple oxydant-réducteur rencontré au cours des situations expérimentales كتبتهم استاذ عندنا Cu2 plus Cu وعندنا Fe2 plus Fe. Yeah. استاذ قبل ما نروح على الكوبل تبعونا شو يعني الكوبل ريدوكس؟ نعطي الديفينيشن. Un couple oxydant-réducteur est l'ensemble d'une espèce oxydante, par exemple Zn2+, et de l'espèce réductrice, le Zn, qui lui est associé par l'équation formelle Zn2+, plus 2 électrons بيعطينا وبياخد Zn. بدنا ننتبه استاذ لشغله هون. لما حطينا هودي الدو فلاش c'est-à-dire quoi؟ انه ممكن نشوف الايكواسيون Zn2 plus 2 électrons بتعطينا Zn وممكن نشوفها Zn تعطينا Zn2 plus 2 électrons وممكن تكون Zn2 plus 2 électrons بتعطينا Zn. هيدي الايكواسيون او دوزيام ايكواسيون انت بنكتب كل ايكواسيون فيهم ça dépend de l'autre espèce. يعني كيف بعرف استاذ اذا انا هيدا الكوبل Zn2 plus Zn va faire une oxydation ou une réduction. Donc ça dépend de deux couples. On va parler de ça. Comment peut-on savoir
quelle espèce va subir l'oxydation et quelle espèce va subir la réduction. Alors, écrire ça pour la couple comme définition. Yalla, ça va? Oui. Oui. Alors, ce n'est pas nécessaire d'écrire ça. بيكفي استاذ نحن بس نقول انه عندنا هود الدو كوبل للاكسبيريونس لانه كل ترافاي هو عم بيكون اكسبليكاسيون مع ابليكاسيون بنفس الوقت اكسبليكاسيون لكل نوسيون جديد مع ابليكاسيون على الاكسبيريونس كون ا في فاذا هودي هن الكوبل كورسبوندون. طيب استاذ ليش برايكم بهيدا الاكسبيريونس السي او صارت سي او دو بلس devient سي او والاف او صارت اف او دو بلس؟ ليه مش العكس؟ نحن هيدا النقطة يلي حنحكي فيها استاذ من خلال شيء اسمه كلاسيفيكاسيون الكتروشيميك. يلا فإذا عندنا كلاسيفيكاسيون الكتروشيميك. نعمل كذا expérience pour bien savoir et pour tirer une conclusion que comment peut-on savoir la réaction électrochimique c'est entre quelle espèce et comment peut-on savoir que chaque couple subit l'oxydation ou la réduction. Alors monsieur, qu'est-ce qu'on a fait? On a une lame de fer dans une solution contenant l'ion cuivre Cu2+. Ça? Oui ou non? Oui, oui. Alors, Oui. cette solution de Cu2+, reste Cu2+ si on n'a pas le fer. Alors, la présence de fer, وجود الفير استاذ هو خلى le fer réduit Cu2+. بينما autre exemple إذا حطينا لام d'argent بقلب solution contenant ion Cu2+, على l'état final ما عندي استاذ pas de changement يعني pas de réaction. Alors l'argent ne réduit pas Cu2+. شو يعني réduit؟ يعني خلى Cu2+ تعمل réduction يعني réduit يعني Cu2+ تحولت ل Cu. انتبهنا؟ Pourquoi le Cu2+ réagit avec le fer et Cu2+ ne réagit pas avec l'argent؟ يعني استاذ رح نبلش نحكي عن شيء اسمه pouvoir réducteur و pouvoir oxydant. شو يعني pouvoir réducteur؟ انه القدره لحتى يقدر يخليها تعمل réduction للC2+, le fer a un pouvoir plus grand que celui de quoi? De l'argent.
يعني قوة الفير كبوفوار ريدكتور هي أقوى من الأرجون. هنفهمها لهيدي كيف. رح اشرح لكم إياها من هلا أستاذ، ما حفوت انطر بعدين لنشوفها. أنا عندي شيء اسمه لاكس دو كلاسيفيكاسيون. على هيدا الاكس دو كلاسيفيكاسيون استاذ في عندنا شيء اسمه البوتنسيال. هنشوفه. البوتنسيال هو كل كوبل في له بوتنسيال، هي فالور اون فولت تنعطى لكل كوبل. على اساس البوتنسيال بصير في عندي ارونجمون لهودي الكوبل ريدوكس على الاكس دو كلاسيفيكاسيون. On va continuer la prochaine fois. Merci pour votre attention. فإذا la prochaine fois, on va continuer avec la classification électrochimique. C'est suffisant pour aujourd'hui.